mga boss. 2K lang, 2K. Kay Boss Russell to. $2K. 2K din yan. 2K din. Okay mga boss. Oh. May bago tayong vlogger, si Madam. Okay, Boss Russell to. Okay lang mga boss. 2K. Asan ko kaya resell ko? Okay. Ang vlog na nito, boss? Gilmore Hutch Henny. Ayan, no? Gilmore Hutch Henny. Magkano ulit? 3K? 3K, no? Ito, isa. 3.5. Ano yung sweater? Ito? Ito, 3K daw. Gilmore Hutch Henny. Solid, oh. Oh. Gilmore Hutch Henny ito, mga boss. 3K. Ano lahi ito? Sweater. Boss Russell pa lang ito, mga boss. $3.5 to mga boss. Boss Russell. Ayan, kay Boss Russell yan mga boss. May number na tayo ni Boss Russell eh. Kunin nyo na lang. Tayo kay Boss Tony mga boss. Oh, stress daw mga boss. Mga galing Batangas to, boss, no? Oo, mga galing Batangas daw to. Stress. Kay Boss Tony. Ayan, no? Ganda niya, no? Ay, extension pa, no? Oh, stress daw to, mga boss. Kay Boss Tony to. Solid yan, eh. Stress lang mga boss. Boss, ito kay Boss Tony, stress lang. May bawas pa ito mga ito, may bawas pa. Stress lang daw. Stress lang mga boss kay Boss Tony. Galing Batangas to mga boss. Ayan, eh. Kay Boss Tony yan. Ito rin mga boss, oh. Oh. Stress lang din to mga boss. Stress. Ito, stress lahat. Stress lang to mga boss. Ayan lang naman lahat. Ito pa.
Ayan o. Stress lang yan mga boss. May boss Tony. Yes, mga boss. May boss Tony. Great po, si Tony. Ay, papay po. Ang dalawang po yan. Stress din to mga boss. May boss Tony. Tama ba, papay great? Stress. Okay kay boss Tony. Ayan boss, magkano yan? Gano? 2.5 lang to. 2.5 lang. Ano yan? Elsin Black. Melsim ano? Ayan, Melsim Black o kay boss ano. Stag pa. Ah, sakto to. Ayan o. Kay boss Tony yan mga boss. Melsim Black o, 2.5 lang. Boss Tony, paulit ang number natin. Ayun, 0966530229. Pangalan Tony, no? O, ayan o, kay boss Tony yan mga boss. Melsim Black, 2.5 lang o. Tawagan nyo na to si boss Tony. Okay, salamat boss Tony ha. Elsin Black, 2.5 lang. Ganda ng ano niya, no? Oh. Kung gusto niyo umorder kay Boss Tony, pwede rin. Oh. Bahala na kayo makipag-usap kay Boss Tony. Ayan. Ayan, oh. Anong bloodline ito, boss? Belgian. Kelso, ayan, oh. Kay Boss Bento. Oh. Tawagan niyo kay Boss Bento. Ito kay Boss Batang. Gano'n itong kay Boss Batang? 4? 5? 5 daw. Kay Boss Batang. 5. Medyo ano to, malima. Boss, ano bloodline ito? 5K sweater. 5K din. 5K sweater ni Boss Batang. Ayan o. Solid. Yan boss, idol na yan. Magkano yan boss? 3.5. Anong bloodline boss? Ano ba bloodline na ito pa? Sweater din. Oh, ay, magkano yan? 3.5 no? Oh, 3.5 lang oh. Kay Boss Batang yung mga boss. Marami si Boss Batang dito. Galing ano, Batangas. May bawas pa naman boss. May mga bawas pa naman. Okay daw to mga boss. Bagong seller natin. Oo. Yung mga bagong seller tayo rito, mura magbenta oh. Tag? Ah, tag. Bata pa. Ah, tag. Ano blood din ito boss? Sweater. Okay lang. Stag pa lang. Oh. Mga murang stag. Ay, sorry. 2K lang daw. Okay. Ito 2K lang din mga boss. Okay lang po ito. Okay lang. Ano ating channel mo? Kasabong. Kasabong? Kasabong ni Pet. Ay mga boss oh. Yan, white claret. White claret. Yun, tig to 2K. Alin 2K dyan? Yung tatlo? Ah. Ito, 3.5. Ito, white claret daw to mga boss. Kay Boss Russell. Ang bagong seller natin. Ayan oh. White claret. Stag lang. Stag lang to boss no? Stag. Ayan oh. $3K daw to mga boss. Kay Boss Russell. 3K mga boss. Boss Idol. 2.8 lang to. 2.8 lang. Anong bloodline natin yan boss? Twitter. Sweater. Ayan o. Ito lang dala mo boss? 5. Anong mga layan ito? White dog. Yung sweater yan.
Sweater din. 2.5, magkano to? Magkano? 2.8. Yan, ano no? 2.8 din. Okay. Chocolate bullet. Chocolate bulik. 2.8 daw to mga boss. Ayan o. Stud pa no? Dalawa. 2.5 lang. May bawas pa raw oh. Bira magpunta to si boss pero ano po. Magkano? 2.8. 2.5. Bigay na. Ayan o. May bawas pa raw. 2.5 na lang. Mga ganun, boss. Marami pa dyan ano. Ganyan din. O ganyan din daw oh. Ano nyo na si boss. Maubos na to. 2.5 lang daw. Ganda pa naman ang ano. Malinis na malinis. Oh. Marami pa yan si boss. Ang ganda ng mukha niya no. Oo. Sure bull kayo dyan. Ayan si boss, oh. Ang ganda ng dala-dala ni boss, oh. Oh. Ilang months yan? 8 months. So si boss, bihira lang to dito, pero puro quality dala nito ni boss, eh. Oh. Boss, paulit ang number natin. 0912-402-6534. Pangalan. Marlon. Ayan, si boss Marlon. Ng ano. Sa grotto ba, nagpupunta ka pa? Bihira lang din, ano. Ayan, dito yan kay boss. Okay, salamat boss. Ganda mga boss. Okay lang. Ayan o, pura. Okay lang siya. Gulo nitong manok. Hindi mahuli ng camera. Ayan, 2K lang daw ito mga boss. 2K. Okay lang siya. Okay lang, okay mga boss. Ayan. Okay lang yan.